The Aam Aadmi Party has alleged that the 50% bus fare concession scheme for women working in private sector is yet another election jumla like the free water scheme. It is copied from the Delhi AAP government which had implemented it in 2019. Because women are unhappy, this scheme has been launched to appease them, AAP said. सध्या मेन इश्यू जो भारतीय जनता पार्टी समोर आसा तो म्हळ्यार महिलांमध्ये खूप राग आयिल्लो आसा. कित्याक कितलेशेच इश्यू आसा ते बाय सुवर्णा तुमकां सांगतले, पूण देयर इज कंप्लीट डिस्गस्ट एंड डिसॅटिस्फॅक्शन अमंग वुमेन विथ द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. सो ह्या घटकाक मातशें शांत कशें करचें हे चिंतून एक नवो जुमला तयार करपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयलीं अनाउन्समेंट केले आनी तो म्हणजे 50% बस फेअर कन्सेशन फॉर वुमेन इन प्रायव्हेट जॉब्स. व्हडलो म्हणपाक सुद्दां इतलें कन्फ्युजन जाता. 50% बस फेअर कन्सेशन फॉर वुमेन इन प्रायव्हेट जॉब्स म्हळ्यार कितले जाणांक हे एलिजिबल करपाक एप्रूव करतले ते सुद्दां आमकां खबर ना. इतले कॉम्प्लिकेटेड अनाउन्स करतना सुद्दां ही स्कीम इतली कॉम्प्लिकेटेड करून उडयल्या. आनी परत एकदा जशें फ्री वॉटर स्किमांच्यान मागीर बी केजरीवाल जावपाचो प्रयत्न केल्लो. ही स्कीम तुमकां सगळ्यांक जाणा की पयलीं दिल्लीक सुरू जाल्ली. इट वॉज 50% न्ही, इट वॉज 100% फ्री फॉर ऑल वुमेन. प्रायव्हेट जॉब, गव्हर्नमेंट जॉब, नो जॉब, कोणी आसूं एक बाय दिल्लीच्या बसीन चडली की तिची तिकेट काडपाची गरज नासताली. सो दॅट वॉज द simple and true beneficial scheme for all women that was started by Arvind Kejriwal in Delhi. हांगा एक आता फुडल्या इलेक्शना खातीर बायलांचो राग मातसो थंड करपा खातीर ही ताणें आता अनाउन्स करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पूण जशें सांगले हातून हेतू तांचो बायलांचें कितें बरें जावचें हें न्ही. आता एक सांगा, तुम्ही जेन्ना बसीन चडटा तुमकां कशें कळटलें की कोण प्रायव्हेट आसा कोण गव्हर्नमेंट जॉबाक आसा या विदाउट एनी जॉब आसा. भुरगीं आसूं शकता, ज्यो कामाक ना तिवूय जावं शकता, कोणूय जावं शकता. तुम्ही ते कशें रेक्टिफाय करतले की हे जो आसा डिस्काउंट तो तेंकाच गावतलो म्हणून मेन तो इश्यू आसा. आनी दुसरी गजाल हा एवरी टायम कितें तरी सांगून स्कीम इलेक्शनाच्या टायमार करतात आनी मागीर त्यो बंद घालतात. तितलेच मातशें बळ कशें की बायलां खातीर ते करता म्हणून. इज इट बायलां सेफ आहा गोंयान हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न. बस फेअर इज अ सेकंडरी आफ्टर ताणें केलो खंय तरी आमच्या केजरीवाल सरांची कॉपी करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न केला.